Kaudom ko kurambuso ni Roger sa usa ka adlaw. What if maminyo kag walay laing bisyo, kundi ana-ana lang? Pero, dili lang kausa mo birada sa usa ka adlaw, kundi kaunom pa. Itago ko ninyo sa pangalang Sania, 32 anyos ug taga dinhi lang sa Mati, Davao Oriental. Minyo na ko sa kuang bana nga si Roger, ug managsama rami og edad, ug doon na pod mi 7 ka mga anak, pusot-pusot jud na DJ Sam. Unsaon, naganado man permi si Roger. Sayunan kag kadlawon bago mga pe, kadahuman pamahaw bago mulakaw sa trabaho, tapos muuli og merienda break para mutuslo lang jud. Paniud to, merienda break sa hapon, og kanang human og panihapon, og bago usab matulog. Literal nga sa kuban na jud ko ani sa iyahang pinuti DJ Sam. Kanang nga butang ang hinungdan nga nung dili magpalayo og trabaho si Roger. Dapat naalang jud siya sa duol sa mga gipuy-an, kay dili jud daw niya kaya nga dili pagbigyan ang iyang kaugalingon